Okay. Now, so much for the first method. Now we go to the second method second method, second, which is the second na method since the first method is Newton's method. Okay. So, second method, akong ikuan din let's try to kuan ako no, derive the mathematical foundation ani siya. Like all other mathematical foundations, you need to graph this guy, okay? Graph. Antay nung na kuan. And say na din tay kuan din diri curve, okay? Parabolic ya po na curve din or could be any kuan, generic na curve. Ana lang. This is what we call y is equal to f of x. Now, straight ang curve na ko. Well, curves are not supposed to be straight po. Anyway, na siya. Na to, generic na curve. Now, say second ba? When you say second gani, that is the line that passes through a circle lugar twice. Okay? Kadua siya moagi sa circle. So, it intersects the circle at 2 points. Now, that's not a circle, sir. That is a graph. Ba? Walang hingon gani. Graph ay curve. Curve or unsa ba? But circles are also curves. Kasi generic lang na siya but say lang na stricto gyud ta na circle ta, ba? Circle lang ginato ni magamit ng mga second na to. Okay, say mo na siya mong nandan adtong sa una. Pwede ra, we can di pwede na ta dili mo disobey sa rules ana. Ato lang una-unaon din kay kung kuan gani kanang calculus gyatong ginahandle, we can make assumptions, okay? If gagmay sa tanan, we can make assumptions sa niya. Now, let's consider this magpass lang kog line diri. Okay? Lang ang tagline. Okay, so mali siya ko na dito. Pass through kog line diri towards na curve. So not necessarily this is not a tangent line. This is a secant line. Okay? Secant ganyan itong method. Anyway, passes to the curve kadua. And then, pass through din siya din sa tuwang kuan din x-axis. Okay? Whenever gani, the graph hits x-axis gani, the value na niya at 0. Okay? You have to keep that in mind. Now, I'll just call this kuan. Kaya na point, I'll just call this the PI. Backward niya na kuanda yun, ang backward niya na iteration din diri, this is p minus 1. Forward din niya diri, this is pi plus 1. Okay? So nating na ni na kuan na mga butang. Pi gani diri, pi this point niya diri, it has the following coordinates of xi and yi. Okay? Now, pi minus 1, ang atong backward na iteration na siya, that is pi minus 1, is xi minus 1, yi minus 1. Okay? So, ano siya. Kani rin siya, this guy over here, our pi forward na to rather, pi plus 1 has the coordinates of i plus xi plus 1, yi plus 1. Okay? So, natin yun na. Kini siya, this is pi plus 1, this is pi, and this is pi minus 1. Muna siya. We have 3 interesting points na siya, ha? Now, ako ni siyang ikuan diri, okay? Mag-konta. Ato yung measure ang mga dimensions na nila. Tingnan na ni, allow me to put dimension lines sa isa. Ito mga dimension lines. Natay triangle mabuo, di ba? So this side, this is supposedly unsa i plus 1. So if this is i plus 1,
And this is xi plus 1. Kani siya na kwan. Xi plus 1. And this is, unsa? Ako'y ko na. This is our xi plus 1. And this is our, unsa? Xi. Diba? So if this is xi plus 1, this is xi, then therefore, this guy over here should be equal to unsa? Xi minus xi plus 1. Ba? Klaro ba? Sige, ako na siyang i-reason din eh. Basta mo na siyang explanation. I showed you na. Xi minus xi plus 1. Simplification with this. Okay? Another kung sa din na, same magyapon siya na idea. This is xi and this is kwan. Abi, ayo. Kana ko lain gusto testing nun. Okay. Ay, sa kadot lang. Ako'y gusto testing nun. Okay, testing mo na nato. Kani siya din eh. This is, ano sa mga siya na ending gani. xi minus 1 siya. Ali. xi plus 1. Brother. Kani din siya dili ikan tripping on dito. That should be equal to sa xi minus 1. Xi minus 1. If that is xi minus 1, then I'm guessing na kani siyang entire niya diri. Kan diri by dito. That should be the difference between kani siya to kabukuan na to coordinates. It should be equal to xi minus 1 minus xi plus 1 ba? Kana siya. Then, ang ato na sang kuan ani next niya na kuan idea. We have this one. And that should be equal to kuan. Yi ni siya. Okay. Yi. Now, sa ingana na case dayon diri, that is yi diri, then this is equal to sa man siya. This yi, this is kaya siya ang point, this is yi minus 1. Kani siya paingon dito. So if that is yi minus 1, this is yi, then it should be equal to yi minus 1 minus yi. Okay? So, natin na konasad idea. But you can get siya diri paingon dito sa taas. That should be equal to just sa yi minus 1. Yi minus 1, this is yi, then this is the difference between ng do ka heights niya. Now, ang akong gusto testingon ani dayon kay kwanta kining mga yi ato sa na siya change b. Yi minus 1 that is equal to sa f of x I minus 1. Okay? Yi and dahil tayo yi plus 1 diri. Same rin po na itong concept na itong i-discuss ganyan sa previous video. Then this should be equal to sa xi. This should be xi plus 1. Okay? So, we have some na iterations niya. Now, konenta ka ng ratio and proportion ta ni. Big triangle, small triangle. So, when I say big triangle, this is kini. Kini siya na point, kini. Kini siya na big triangle. Ang iyang similar triangle sa itong tirada niya. That should be equal to yi minus 1. Divided by ang iyahaning quantity base niya, that is equal to xi minus 1 minus xi plus 1. Okay? Natingan na na. Next na sa dayon nato diri, we will have kuan na pod. Kadjot lang. Ako nasa po ikon.
Sige. Napaditay gusto ko na isingit na rin na convey portion. This is xi and this is sa mo ni siya. Xi minus 1. So therefore this guy over here also is equal to xi minus 1 minus xi. Okay? Yung mga akong limitan o sulat ganyan. Anyway, atong konandan eh. Similar triangles. This guy is this expression over here came from the big triangle. Kini ang dimension ganyan. Smaller triangle. You can also use this but kani siya ang gusto ko. Itong na subusab ko kay gusto mo siya testing na po. If waka na siya kung kanon din then our side over here that should be equal to yi minus 1 minus yi. Okay? That is to be divided ang iyang base din diri which is xi minus 1 minus xi. Xi minus 1 minus xi. Okay? So, we have something like this na dayon. Now, substituting this niya, equivalence niya, yi minus 1, xi minus 1 siya diri. This is unsa. Asin mo gyapon siya. Xi minus 1. Yi that is equal to x1. Okay? So, kung siyang hinluon gamay, minus 1 divided by xi minus 1 minus xi plus 1. That is equal to xi minus 1 diri minus f of x I divided by xi minus 1 minus xi. Okay? So, natin nga akong expression dayon. Ako ni siyang hinluon. Okay? Ako ni siyang hinluon. Pag hinluon tani siya dayon, ako ni siya butang diri, kani siya butang na dito, I will have sa xi minus 1 divided by f of xi minus 1 minus f of xi. And that is equal to sa xi minus 1 minus xi plus 1 divided by xi minus 1 minus xi. Tingnan na sa nakon na idea. So, ako ni siyang i-rearrange dayon and I will just arrive na lang din sa kwan. Aming na transaction na dayon. Ini siya multiply diri. Ya, kani din ibaylo din ako siya. Akong makuha na siya kay xi plus 1 is equal to xi minus 1 minus f of xi minus 1 divided by xi minus 1 minus f of xi multiplied by siyang xi minus 1 minus xi. Okay? So, kung siyang atong makonda yun. Ang yung i-yield na expression, allow me to encapsulate this in a box. Ito lang. We arrived at the final equation.